ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Abdramane Traoré Bunafu an bɛ tanga ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitɛnɛ tɔɔrɔ ma ale min kɛra farala kɛrufɛ ka bɔ Ala ka hinɛ na an b'a deli Ala fɛ a ka yɔrɔ ma janya an alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na Dramani kan an sinsin an daba masa tɔgɔ ye k'an ka baaraw daminɛ a ka ni sababaw bɛɛ kɛta ni fɔta kelen kelen bɛɛ lajɛlen na Dramani ka sɔli daliw lasɔn hɛrɛma kan ale min kanu ye an bɛɛ lajɛlen sigi a su in na ka taa se a so digiw ma ani alisilamɛ ɲuman fɛn fɛn bɛna tugu siratigɛ jɛlen kɔ fo ka taa se kiyama jɔ don kɛnɛ ma Bunafu an bɛ sɔliw bɛɛ lajɛlen kan Dramani ka kuma daminɛ ni foli ye ka ɲɛsin Ayatullahi fi dini ma Elhaj Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku Ala ka npamuru Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔ an bɛ Faruku fo ka waleɲuman dɔn dan foyi tɛ foli ni waleɲuman dɔn min na belebele min nalen ye Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ bonyakow bɛɛ lajɛlen dan kɛnɛmaya k'u kɛ tilegan tilew ye an bɛ Faruku fo Faruku folen kɔfɛ a ka golokansigiw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Mohamed Cheikh Umar Kulubali a n'a dɔgɔw an b'u fo Kani Cheikh Umar Seydou Kulubali a n'u dɔgɔw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Bunafu n'an cogo la tɛrɛ in kɔnɔ maa ba fɛn fɛn y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kabini an ka imamuw na fo ka taa se an ka faamaw ma Dramani n'a jara Alahu subahanahu wa taala ye fɔlenkɔrɔ tɔ o ye dalamaa ye su in na an filɛ stade Mamadu Konate kɔnɔ Donkɔrɔbugukaw fɛ yan ni bɛɛ lajɛlen m'a dɔn Bouvier la sigi sababu ye min ye bɛɛ lajɛlen bi o jɔnɛ ka ban Mawuludi Nabawi Dramani an b'o kɛnɛ kan Bunafu an b'i yɛrɛ bisimila jamana min ka kan i yɛrɛ ka o f'u ye bisimila kuma na Abdramane Traoré Bunafu salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Awa cɛkɔrɔba tɔ ma ni ti basi namu foli ani tanuni an bɛ a kɛ k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma o n'a ka kan tanga ɲininen kɔfɛ setigi Ala fɔ an ma fɛ a ka don ani sitanɛ cɛ yarabi k'an sinsin n'a yɛrɛ tɔgɔ ye k'an ka baara daminɛ ami ka kisi ni nɛɛma caman ɲini a bolo na foyi tɛ min na a ko kɛ dalo lasɔn ka yirama kan wasoli cɛkɔrɔba tɔ ma sigi sababu ye Mustafa la Aminu yɛrɛ min ye o don cɛ min nali kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma nɛɛma ye wallahi Muhamadu Mustafa kisi ni nɛɛma ba ma wasoli an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ a n'a a sodigi bɛɛ lajɛlen yarabi cɛkɔrɔba tɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen an bɛ foli lase sekow ka seko ma Faruku n'o ye tiɲɛ ani nkalon faraba ye wallahi cɛ min bɛ yen hali n'a sɔrɔ i ma kira Muhamadu Mustafa ye n'i ye cɛ min ye a bɛ Mustafa ɲɛnafin bɔ i la wulibali don Elhaj Cheikh Umar Seydou Kulubali Ayatullahi fi dini morikɛ min bɛ yen ne a mangutuli o tɛ se ka fɔ ka se a hakɛ la abada min ma jigin kɔnɔ kuma la i b'o de fɔ ka t'i da n'a tɔ ye n'o tɛ k'a fɔ n ye morikɛ mangutu k'a ban siga tɛ o la o mori tɛ morikɛ in ye abada e ɲɛ tɛ Bouvier kɔnɔla la bi su in na a famɛ tɛku tɛrɛn kɔkan n'a kɛnɛmala bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen kɛmɛ tɛku ye e ɲɛ bɛ a la kuma la hali jɔyɔrɔ tɛ a la kun nin bɛɛ lajɛlen Faruku sababu ye ne y'a fɔ n b'a ta ni ka segin a segin ka Bunafu Mawuludu wallahi a tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan hakɛza a tun bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi nka ka Mawuludu kɛ tilegan tile ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn a la o sababu bɔra Seko Faruku la o don sini kɛnɛ ni labanko ɲuman ka Ala bolo an b'a deli Alahu fɛ a k'o di Seko ni a nɔfɛtigibaga ɲuman bɛɛ lajɛlen yarabi o la cɛkɔrɔba tun ma sa n'a tɛmɛna ka bɔ an bɛ kɛnɛ hadaraba bɛɛ lajɛlen o ni foli ka kan maa ma sen yɛrɛ se awa stade Mamadu Konate la a su in na cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o ni foli ka kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa cɛkɔrɔba tɔ ma namu bamanankan ko ten ko cɛbakɔrɔ na kun ka suwa ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o wulibali don dɛ o bamanankan ko ne ko ten ko misi yɛrɛ nakuntan o t'i yɛrɛ la fiyewu abada sadi falen filɛ nin ye maa b'i yɛrɛ ɲininka ko mun ne bɛ su in na Bunafu ne y'o fɔ n ye bolo jɔtɔ ye a la halisa a ka dɔn wulibali don n'o tɛ tile maa ti o jira maa la kun abada
ala sona Mouhamadou Moustapha abangeli na yo sankumbo de na encore mago Mouhamadou Nabawi Koulibaly ala sona ami en naissance de la Chine tiens le 19 novembre 2018 ma odo o mi bana ntena fele ma kokura amado siga fuiti ala kunya farla bunya ka chokroba toma wallahi wala sa wati tuga kamanti jamfani krofoy tiens nebi siraji erema awa ibina bara indam ne jume shu na ko nyafo anye Abdurrahman Traoré bunafu ni siraji an-nasra mine tiens ere ankala ola ka fo kene bela jele na damine chogo ya udu ne tiens dere ni faruku ka kene bi damine Dramani chemi jole no ni Qur'ane bi oti faruku yewa akelen wallahi oti damne ni dowere koy ayi o damne ni Qur'ane di odo amalma ka Mokhtar Berte ka boto ko ko fe torobu ka Mokhtari masata ala makami ale bulu ni ala ka je ale bina o ka kene datige tiens Dramani ami sorobat meni barawi ko Mokhtari ga jere أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم ما نشكو فوق والمالدو ني إلى شك مرسيدو كلوبالي تسجيل هرلا يا ربي على كان ولي هرلا آمين الإسلامية تين على كابورتا على كان يروك إسلامية تنبغوي آمين على كوك شغل بيانا بركة كوسو آمين أننا هرلا يا ربي على كني بس هرلا آمين كوكي هر أنا وصل يا ربي على كوك أمبلا جلي آمين أننا دو جابي منو كما يا ربي على كان دو بلا جلي منه آمين على كوك أنا شغل هرما كما بدوين بركة كوسو صلي على الرسول وصلي Dramani kene dat kelen ko fani Qur'ane Dramani ami ado anga programme bolon veo choraba to masira bibolo sira janta amado angan zago wati corona ko jugu Dramani yetre kono na soro idana kene manana Dramani bela jile baraji kele undi wallahi ni nganya kon kleno Dramani bara bana peu nche sandani na sira janta amado programme nyokru shorle do sandani na jeneba nantume torokorabugu ko togola torokorabugu jeneba Dramani ami ale wele kale ka bismillah mi la beme ale bolo torokorabugu ko togola ale ibn olase ni setigi ala fama ka je A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Amin. 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 Wasoli ami amalmamuso fo ka waliɲuman dɔ danfoyi di foli min na torokɔrɔbugukaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Bunafu. Ni ye tiɲɛ direct cɛkɔrɔba dɔ ma. Sira jantaman don. Jɔn de danbɛ ni Kande Bunafu e yɛrɛ ka niveau la. Cɛkɔrɔba tɔ ma ni ye sira di an yɛrɛ na sira minɛ. Awa sa i ka dɔn k'a fɔ 94.4 ni murumuru fiɲɛ suru k'an da tile bɔlen. Radio Hɔrɔnya FM ale bɛ kan ka terrain kɔnɔ la kɛ direct ye sisan diɲɛ gɛjɛ bɛɛ lajɛlen na. Tiɲɛ don. Awa sani awa an ka tɛmɛ ni programme ye halisa. Foli belebeleba an b'a di kɛnɛ hadarabaw ma. O n'a ka kan. An ka faamaw caman bi an bolo kɛnɛ kɔnɔ yan cɛkɔrɔba tɔ ma. O ni foli ka kan. Bolomasiri tabaw la ka taa se awa an ka cakɛbondaso ninnu fan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la administration sira kan. O ni foli ka kan. A bɛɛ lajɛlen maaw bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ yan su in na. An b'u fo k'u waleɲuman. An b'u fo. Cɛkɔrɔba tɔ ma n'o tɛmɛna ka bɔ an b'i wele bila Kadijatu Tarawele ma ka bɔ Paradjikɔrɔnikaw fɛ yen. Tiɲɛ. Discours labɛnnen don ale bolo nasarakan na. Awa k'ale kana ka na o lase ni setigi Alfama ka jɛ. Ko an balimamuso ka bisimila. Ko jama bɛɛ lajɛlen k'i basigi sɔɔni belebele Elhaj Umar Seydou Kulubali Faruku. A bɛna na tile minɛ terrain kɔnɔ na sɔɔni a tɛna kɛ waati jan ye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Je prie sur le prophète Mohammed Rasulullah, paix et salut sur lui, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Excellence Elhaj Umar Seydou Kulibali, chers leaders religieux et politiques, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du comité Ikimaluddin de Paradjikoronie, je vous adresse mes sincères salutations et remerciements pour avoir répondu présent à notre invitation malgré vos multiples occupations. La cérémonie à laquelle nous assistons ce soir est l'une des festivités de commémoration de la naissance du prophète Mohammed Rasulullah, communément appelé Maouloud. Al-Maouloud al-Nabawi, qui signifie la naissance du prophète, est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam Mohammed Rasulullah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle se célèbre à la date du 12 de Rabi al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Mohammed Rasulullah est le porteur du plus parfait des messages d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à savoir l'islam. Allah informant que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était un miséricorde pour toute l'humanité lorsqu'il dit: nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Il y a bien une chose dont on ne doute point, c'est que notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était un exemple parfait dans le bon comportement. Ses bonnes manières et ses nobles caractéristiques ne furent réunies chez aucune autre personne, si ce n'est la sienne. Ceux-là même qui se sont opposés à lui, en le traitant de menteur et en l'offensant, témoignèrent de son humble comportement. Ce soir, nous sommes animés par des sentiments de joie, de fierté et de reconnaissance à l'endroit de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés non seulement comme êtres humains, mais aussi des musulmans. Nous, membres du comité Ikimaluddin et l'Islam, saisissons cette cérémonie grandiose pour manifester nos remerciements à notre guide spirituel, Elhaj Umar Seydou Kulibali Farouk, pour nous avoir fait découvrir le chemin emprunté par Mohammed Rasulullah, le sceau des prophètes, pour nous avoir fait délivrer du Satan maudit,
pour nous avoir reliés à Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir fait de nous des jeunes musulmans, pour avoir fait de nous des enfants bénis. Merci, merci et encore merci. Farouk, nous réitérons notre engagement de vous suivre et de vous soutenir avec nos biens et nos âmes jusqu'aux dernières secondes de notre séjour en la machine ronde. Soirée de merveille à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Aywa Dramani Ami Amalom Soufou ka walimando fuli kaka torwa toma aka nazaraka tenyi nununa watini de bane no peunango amedon beka tiens programme nyokrushor le no wasradu srajantama du no bunafu wulibal dere Dramani ni kofe torwa toma antana ko blata grinala koy jonne damini kande Dramani awa kulubali kuluni ngoko bela jinen togola kuluni ko hawa mi labɛnnen ale bolo ale ka n'o lase ko Zeinabu Mayiga ani Khadija Sogodogo olu k'u labɛn poème labɛn b'u bolo nasarakan na tiɲɛ ninnu kɔfɛ olu bɛ n'o lase ni Ala ka jɛ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wassalim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balima musono de musoye anga kulibali kaba kulunima igimalu de ni comité la. Kulunima igimalu de ni comité ma bela challenge togola. Amma kuma dam ni boya masegi boy ni wala nyuma do ko tige bali. Kanyasi anga sababu nyumama. Kanyasi anga kira Muhammadu Chienta Bagama. Muye Muhammadu Chienta ajogo nyumana. Anaga tewale nyuma. Anaga ala danayani alaga dine demena. Ame farugufo. Okabe ame kolige naban name babela jele. Je ali muso dem sani makoraba. Kadeli ala be anyumana na kele nyona alaga nyuma segisi. Amen. Ishina ame mauludu sigidela. Loyan kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalim. Alaga bangeni sankume niso jadi kene. Ala nyina ta irana, alaga sangwara ta irana. Ya Rabbi. Alaga sanga kauta buyaga teme nyine taka. Amen. Anjora de shina konna jala wule dakani kama kanyasi ambolango bela jerema. Ala hinana naga nora ni kanda ni kuna jamuye. Nawa shego be dunia karisigala farib. Akabe ani jama bela jalega jaga shego be intonobo. Kadama alaga lantasra muye jangat kaga na fiare bola. No islamia minani kala bara achienka. Mami tukura faribu ko itukura ga jinya na fiare go. Wa itukura ga la hara kisila kuna jare ko. Yego awa sara la kari. Faribu de ma dogole jamana inkono. Alaga mu fo ankulo bala. Wabe munga ke wala la anye bala. Na sora ga nyini te kuye pe wala munde alai. Nya sora ay pe wala bangni ana munda ka keta na ka fota ni. Faribu mate kala ko fi jubu pe fieu. Kuma te nyima. Aka keta ro kama wali kele aka fota ro kama. Okama ama nga shego bafu. Ka fa terengere ni ama kuluni wa ikimali deni. Ale wale bla jimbela jalema. Aina ngaje anga para nyonga nga tuku shego banko. Tarla hara do laga kumade anga muira alala. Ka fa kuluni ngokoye. Dala lendo be dem sani magoroba. Be bismillah lendo ikimagini tonkono nana. Ale boku mane nanga shego ba foli. Kadua buka e kasiki kadua bunyina fe. Si jen kana labango nyuma ala ko danama. Amen. Ala ka kala inu sabati. Ala ka mga pala muba jorofa. Amen. Ala ko kaka ala kama. Amen. Ala ko ke kira punya kama. Amen. Ala ko kankara mga horoma kama. Ya Rabbi. Sali ala rasul. Wassalim. Mustafa kwa walimando danfueti fulumina bunafu ani fuli kaka choroba toma aka kuma kan sanuma nununa Dramani ami bela jiren la dunia alisisa
ayiwa Mamadu Konate kɔnɔna don wa Dramani jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bi an bolo kɛnɛ in kɔnɔna yan ne tiɲɛ dɛ fo ka taa se togoda dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ma Dramani tiɲɛ hali sisan sira bi e bolo Dramani cɛkɔrɔba tɔ ma ni sira di yan na sira minɛ ko kura an b'i wele bila i ka dɔn k'a fɔ Zenabu Mayiga ne ka fara Kadija Sogodogo kan tiɲɛ olu ka na o ma Madu Jalo k'u labɛn ninnu kɔfɛ an na micro d'u ma u ka jama ni fifa dɔɔni ni Ala ka diɲɛ ye Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'est-ce que je me sens heureuse aujourd'hui. Gloire au Tout-Puissant, le miséricordieux pour m'avoir gratifié. Bonsoir ma sœur. Tu me parais intérieurement heureuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourra te rendre ce jour? Grâce à Allah le Tout-Puissant, je célèbre aujourd'hui la naissance du bien-aimé, celui pour qui le monde a été créé, le premier et le dernier des prophètes, le fils d'Abdullah et d'Aminata, le grand-père d'Hassan et d'Husseini, le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ah bon? Y a-t-il encore de nos jours des filles de ton âge qui s'en donnent constamment à la religion? En effet, il y en a encore des femmes qui n'est pas sans savoir que la première personne à avoir versé son sang pour la religion musulmane était une femme. Quelle désolation! Notre génération ne sait rien de tout ceci. La nouvelle génération ne profite que des plaisirs de la vie, les douceurs de ce monde si bas, tels que les boîtes de nuit, les hôtels, l'alcool, les injures et j'en passe. Évidemment, ma sœur, mais tous ces débauchés sont aujourd'hui du passé. Car les bénédictions faites par tous les prophètes ont porté fruit. Grâce à Allah le Tout-Puissant, Dieu nous a comblés de l'absence de son prophète bien-aimé en nous envoyant son ambassadeur, le digne héritier des prophètes, celui qui a tout laissé pour s'investir dans le sentier d'Allah, celui qui a tout supporté pour l'amour de Dieu, son excellence, l'incomparable, l'inégalable, El Haj Shakumar Seydou Koulibaly, El Farouk Ayatollah Fiddin. Je suis fascinée par tous ces commentaires que tu viens de me faire sur ce grand homme si majestueux. Tout comme l'eau est source de vie pour les poissons, vous El Farouk, vous êtes notre lumière, vous êtes notre source d'inspiration. Là où vous mourirez, nous autres pourrirons. Certes, il y a la mort, mais il n'y aura pas de recul. Découragement n'est pas Ikmaldin Islamia. Bonne soirée de merveille à toutes et à tous en compagnie de l'association de notre guide spirituel, El Haj Shakumar Seydou Koulibaly, les diamants noirs de la révolution Ikmaldin Islamia. Nimetodi Echeu o mala fa be junala wa munu me faruku fe ku tiga ko tanga ye Allah ne beta muso fanfe Dramani muso munu me faruku fe tiga ko tanga ye o ma ensemble ambela jelega jega fo yo fa takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar suma takbir Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nyeche chorbatuma namu Sirajan Tamado na beta amesi a fɔ limanaw ye ko bɛɛ lajɛlen ka sabati minnu bɛ kɔ kan tiɲɛ i b'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ani minnu bɛ stade kɔnɔ yan wulibali don dɛ an bɛɛ lajɛlen ka baraji ye kelen ye tiɲɛ don n donna o ma don o a bɛɛ lajɛlen ka kan wulibali don an bɛɛ wulila ala ɲɛda kama ka na tiɲɛ wa siga foyi t'a la mawuludu bonya ni hɔrɔma minnu fɔra a la maa o maa n'i wulila ne ŋaniya ɲuman ka na ka segin ka sɔrɔ
ya fuma bala imatieni ko ke wallahi ado ka fo ko o baraji dafalen bi ye Wulibaldu o ma munu sigi me garajian koro kenema ku hakila tigelen ku sigi ko do ka fo kono la ni ko kana abe kele bela jirale ye kele ye Cendo sheko babe labena soni klebi mene Cendo nya fiye cogo min na an ka dunanw caman bi an bolo yan amu foku wali minnu manu bɔra région kɔnɔla ninnu na tiens hakɛza minnu bɔra jamana yɛrɛ kɔ kan a maaw caman bi yan ni ala sɔnna ma waati ni a ma kɔnɔ Cendo u ka représentant bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ka kuma inshallah yanni seko kɛli cɛ ka kɛnɛ sɔrɔ Wulibaldu ɔ o cogo kelen don ni waati fɛnɛ korona tiens sigi dan tɛ nin ye Allah ni a gale de n y'o fɔ munna so wulila maa min ɲɛna n'u ma jɔ ɲinɛ i ma fɛn ye dɛ ima foyi n'i ye nin sigi kelen sɔrɔ n'i ma tɔ fila sɔrɔ ima foyi ke fuma Ela Cheikh Marcelo Kulubali Faroko an y'a fɔ ko tile bɛna mɛnɛ sisan sɔɔni Cendo Ela Cheikh Mar ni waati in na kɔni pɔn jigin ka ban wallahi waraba a kun dan bɛ terrain kan yan sɔɔni tile bɛna mɛnɛ sani belebele doni cɛ kɛnɛ kɔnɔ sa an b'i wele bila awa an ka manani ma n'o ye kɛnɛ yɛrɛ denba ye Cendo n'o ye tanti Yayi ye Keyita ka bɔ Bolibana min b'ale fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dan foyi ti foli min na a n'a ka kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o ni foli ka kan ɲumanw ni belebele ala sɔnna ko k'a denbaya kalifa ale de ma a ye bonya sɔrɔ walahi nin ye bonya ala dama de bi a dan dɔn Wulibaldu an bɛ wele bila musokɔrɔba ma bolobana komite présidenti fana don an balakaw tɔgɔ la Cendo ko tanti Yayi ka bisimila folikan min b'a fɛ ale kana o lase kɔfɛ an na tɛmɛ n'an ka awa baara tɔw ye yanni tile mɛnɛli cɛ ni ala ka jɛ ye Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Ame kulina dawa be. Ya ame ena shegwal kayu kulanfu. Ya ame kulina anga walide anga kudumu anga walide anga futa walimano. Ame srama so flafo. Kanyare fo, agudutibu fo, alimami fo, kandaba bɛ fo, nkura dugula an bɛ bɛɛ fo, nkura korona, nkura tilebi, nkura kɛɲɛka an bɛ bɛɛ fo ka kɛ waliɲuman dɔn. Aw bɛ bisimila min b'aw natɔ sɔrɔ a y'o ka na aw tatɔ sɔrɔ. Aw nana an ka kɛnɛba in bonya an bolo a diyara an ye. Aw bisimila. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ segin ka Cheikh Umar Seydou Kulubali